Ano sab kita karon sa atong nag-share sa pulong sa Dios. Nakoy nadunggan sa kawali sa usa ka simbahan. Tud pa sa nagwali, mamatay kuno ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Actually, mga kaisuon na dili gyud na tanang tao mamatay. Sa 1 Thessalonians 4:17, sa panahon sa Sakgaw or nag-una nga nangamatay na nga naa sila sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, mabanhaw sila. Musulbong sila sa langit. Then musunod nila kadtong mga buhi pa ni anang panahon na sa pagsakgaw nga nangalagad sa Ginoo or mga gitaong piniling katawhan sa Dios, musunod pod pagsulbong sa langit. So nisulbong sila or nasakaw sila nga buhi pa. So dili na mamatay kay tuon naman sa langit. Mauna pa ang sakgaw, usa mahitabo ang katapusan sa kalibutan. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an maguba jud siya. Matud pa diha sa pinadayag chapter 13, ningon nga pugson sa mananap pagpatatak ang mga katawhan sa 666 sa agtang o sa tuong nga kamot. Ang di magpatatak og 666, dili na kapalit og pagkaon, dili na kapalit, dili ka negosyo, o lakad pagkasulti, dili na ka-transact any business. Kay kadtong natatak sa kamot kung sa agtang mo ito'y nagsilbi nga kanang sa karon pa ATM, no? Ya, ang mga tao jud na panahon na mahadlok kay abay di ta kakaon, so magpatatak jud. Pero hinumduman nato ang magpatatak, wala na gyud kaluwasan. Lakod pagkasulti, impyerno na jud padung ang magpatatak. Kay mao na gitawag tatak ni Antichrist. So kaning tinatakay or tatak ni Antichrist, wa ta kabalog kano sa na mahitabo, pero matud pa na ana daw nag-start na. Pero hinumduman nato kani nga time pugsanay gyud ni. So mo nga naunsa man, no? Dili jud ta magpatatak. Kay akong balikon pagstorya, ang magpatatak wala na gyud kaluwasan. So unsaon naman lang kung di na mi kakaon, di na mi ka travel or whatever. Kay anang panahon na sa panahon ni Christ ang magpatatak matud pa yahay. Nga naman, maka-travel kay mahitabo ang one world government, one world religion, one world system, one world currency. Kung usa na lang ang leader sa tibuok kalibutan, mao na si Antichrist. Mao ang magpatatak, hayahay, matud pa. Dinis kalibutan, only for 3.5 years. Mag-enjoy sila. Pero ang di magpatatak, mao ni magtago-tago sa kabukiran, kay gukuron man pud kay pugson lay patatak. Ang mga di magpatatak, magutman jud ni anang panahon na. Pero ug ako para nako kung makaabot ko anang panahon na, di jud ko patatak, di bali na akong patsyon, di bali na akong mamatay sa gutom. Kay hinumduman nato sa panahon sa sakgaw, maapilot ka pagsakgaw kung magpabilin ka sa imong pagtuo, pag-alagad diha sa Ginoo. Mo na encourage you if ever no magita kabaw karon sana mahitabo, ato gihinumduman nga dili gyud ta patatak sa tatak ni Antichrist. Mag-enjoy ang mga nagpatatak for only 3.5 years. Pero after 3.5 years, maguba ning kalibutan nga naman ibubo na ang 7 ka panaksang kapungot sa Dios. So kung nagpatatak, maapil, no? Kay gubon ang kalibutan. Ang nakaluoy lang yun sa mga patatak, wala na sila'y kaluwasan. Mga pabilin kita sa Ginoo, padayon gyud ta sa pagtuon sa pulong sa Dios, aron makahibalo taon sa atong buhaton, sa umaabot, padayon ta mga lagad sa Ginoo, kay mao ra ginang paagiha nga hilikay gyud ta sa kapungot sa Dios nga ibubo sa dihang mapuno na ang iyang taksanan sa paghari ni Antichrist. So ato nang hisgutan sa sunod nga mga sharing nato ang mahitungod sa kapungot sa Dios.